traffic mga bungot. Good morning mga bungot. Good morning. Time check kabungot 5:54 dire ni sa may pitro kabungot. Kini mga pula-pula kabungot kadong na siya o kini gikan ni katipulo kabungot. Grabe yun kagrabe. So, pagkasbaktas man ang kabungot yung mga tabog palengke sa bayan Marikina. Nanukad sa Marcos Bridge sa may Marikina, going to Santa Lucia Robinson. Baktas ko pero dire pagunot tapos ko dire sa may unahan sa may Ayala po. Kini kabungot mo ni siya gibaybay na ko ni ang Ruhas dito nilapit sa may San Roque. Bakta ko kay bato o palengke ni kabungot. Mingaw kay kalsada ti kabungot to. Ano nindot kay makasig kay sa kanan. Mayra ba? Butag sayo pa man ni kabungot. So dol-dol jud ko anis palengke kabungot. Matanaw na nako kay na naman diri makita naman nimo diri ang pikit nga pakit ba to? Purinarya ano siya dia. Purinarya na siya unahan to ram kita ani mo ang Marikina Public Market diha ko malingkin ng bungot kini pud mga kabungot kini nga kalsada ni dire po ko usahay mga tang dire og jeep para masakay pero trip na ko kay baktas man di sayang lang ni kilom-kilom ra ba gyud ang panahon ani kabungot so baktas tani kabungot og tanawar gyud kabungot to doon na dyan kayo na mga na inapaliki ka ba? Tawid ko dyan kabungot. Tawid ko sa pikas. Aron dali na lang kayo ko. Makatawid ko sa pikas po para mo ato na dyan ko sa palengke mga kabungot. O diyan na mo kabungot kayo magpagtas-pagtas na ko. Si kabungot, babay kabungot. O padayon na mong tanong kabungot. Hantod nga mahuman kay sunod mo ko na sa palengke na para makita po mo sa isulad ng palengke.